बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम आपको डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के बारे में A to Z सारी कहानी सुना चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने जो आई है उसके मुताबिक वो शमरेज़ जो मरकज़ी मुलजिम कहा जा रहा है कि जो कि फ़रार था, उसको पुलिस मुकाबले में टपका दिया गया। क्या वाकई पुलिस ने उसको मार दिया है, या उनको मारने के पीछे ये वजह तो नहीं कि रिदा जदून और उसके खामिंद अब्दुल वहीद उर्फ बिल्ला को बचाना था? इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक स्टोरी आजकल क्राइम के ऊपर बहुत ही खौफनाक इंफॉर्मेशन के साथ हमारे सामने आई है, और वो स्टोरी है हाजिर सर्विस DSP उस्मान हैदर के अपनी बेटी और अपनी बीवी को कत्ल करने की। इस हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन आई है। ये खबर हमारे सामने पिछले 3 माह से मंडला रही थी। कभी खबर आती थी कि अगवा कर लिया गया, और कभी ये कहा जाता था कि नहीं अगवा नहीं किया गया बल्कि कत्ल कर दिया गया है, और कभी ये कहा जाता था कि इसको छुपा लिया गया है। अब ये जो DSP हैं ये खुद CIA के अंदर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रह चुके थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा पुलिस अफसर जो कि इन्वेस्टिगेशन पे काम करता हो और जब वो खुद कत्ल करे, वो भी अपनी बीवी और बेटी का, तो मामलात कितने टेक्निकल और खौफनाक हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। जो उनकी साली हैं तहमीना शौकत, वो ये मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही थी कि इनको छुपा दिया गया है या इनको मार दिया गया है, जबकि DSP थे वो ये कह रहे थे कि ये घर छोड़ के चली गई हैं। लेकिन जो कहानी हमारे सामने आई है वो ये है कि DSP अपनी बेटी और बीवी के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खा के निकलते हैं, और उसमें ही उनकी तल्ख कलामी हो जाती है। ये लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। क्यों चल रही थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन लड़ाई चल रही थी और वहीं पे बीवी बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे और बेटी बैठी हुई थी बैक सीट के ऊपर, और वहीं पे तकरार होती है बहुत ज़्यादा सख्त। और जो DSP हैं उस्मान हैदर, वो इससे पहले अपनी बीवी को ये धमकियां दे चुके थे कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वहाँ पे उनके पास था उस वक़्त प्राइवेट पिस्टल, और वो उसी वक़्त रिंग रोड पे एयरपोर्ट के सामने पिस्टल निकालते हैं। 2 गोलियां अपनी बीवी और 2 गोलियां अपनी बेटी को मारते हैं। अपनी बेटी को क्यों मारा? क्योंकि बच्चों को मारना किसी बाप के लिए कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मारने के बाद उनको वो अपने घर पर लेके गए जो कि बरकी रोड के ऊपर है। वहाँ पे छुरियों से उनकी लाश का हुलिया बिगाड़ा गया, और फिर उनकी लाशों को लाहौर पुलिस की हदूद से बाहर फेंक के आए। बेटी की लाश जो है वो कान्हा नाले के ऊपर फेंक के आए, जबकि बीवी की लाश को काला शाह काकू के करीब जो खाई है वहाँ पे अक्सर कचरा पड़ा होता है, वहाँ पे फेंक के आए। अब ये जो वाकया है ये 25 तारीख की रात का है, यानी कि 25 सितंबर का। लेकिन ये मामला जब क्लियर हो रहा है, ये हो रहा है 13 दिसंबर को। ये इस सारे दरमियान में ऐसा क्या होता रहा कि ये पुलिस को पता ही ना चला, और वहाँ पे जो वारिस थे उस खातून के, उनकी बीवी के, वो चीखते चलाते रहे, और यहाँ तक कि उनको CM मरियम नवाज के पास जाना पड़ा जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। अब यहाँ पे होता यह है कि इसने उनको ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी लाश को ठिकाने लगाया, उसको लावारिस करार दे के वहाँ पे दफनाया गया, और ये उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी करते रहे। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पे चली गई। लेकिन 27 सितंबर का कहा जा रहा है कि ये वाकया है, लेकिन ये वाकया जो है पुलिस जो DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने ये कहा है कि ये 25 सितंबर की रात को ये वाकया पेश आया जिसका मुजरिम इकरार कर चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 अक्टूबर को FIR दर्ज करवाई जाती है अगवा की। अब आप ये देखें कि जब 1 महीने के बाद कोई अपनी बीवी और बेटी के अगवा की FIR दर्ज करवाए और 1 महीना उसको फिक्र ही ना हो, तो यहाँ पे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि उस्मान हैदर की साली ने दरख्वास्त दी मरियम नवाज को, और वहाँ पे पुलिस टीम बनी। 4 DSP और 2 SP लेवल के अफसरान ने इसके ऊपर खामोशी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो आपका फ़ोन और जो आपके सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे, इनसे बचना कोई आसान काम नहीं है।
اب مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اور ان کے گھر کے فورینزک لینا شروع کر دیتی ہیں. وہاں پہ بیڈ کے، فلور کے، دروازوں کے، ہر جگہ کے جب لیے جاتے ہیں فورینزک تو وہاں پہ بیٹی کے اور بیوی کے خون کے نمونوں کے ٹیسٹ کے اندر پازیٹیو آتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی پھر جو ڈی ایس پی کی گاڑی تھی جو وہ خود چلاتے تھے اس کے ٹیسٹ لیے گئے. فرنٹ سیٹ سے اور بیک سیٹ سے دوبارہ نمونے نکلے. اب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا تھورلی اس سارے کے سارے معاملے کو فالو کیا گیا اور جب بے تحاشا ثبوت سامنے آئے 6 نمبر تھے یعنی کہ جو ڈی ایس پی عثمان حیدر، ان کی بیوی سمیہ اور ان کی بیٹی خانسا کے، اور اس پر 700 سے زیادہ کانٹیکٹس کو مانیٹر کیا گیا اور ان کی جیو فینسنگ کی گئی اور ایک لمبا پروسیس اس کے اندر انوالو تھا، اس سب کو فالو کیا گیا. اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد ڈی ایس پی کو سامنے بٹھایا جاتا ہے اور آئی جی جو ہیں انہوں نے اس کو بیسیکلی کلوز کیا عثمان حیدر کو کہ اب ان کے اوپر شکوک آنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی ساری چیزیں ایسی فورینزک کی ہیں جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ عثمان حیدر جو ہے یہ اس قتل کے اندر انوالو ہیں. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کو عثمان حیدر کے سامنے سب کچھ رکھا جاتا ہے اور وہ نہ صرف اعتراف کرتے ہیں، لاشوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کو انہوں نے لاوارث ٹھہرا کے تدفین کروا دی جاتی ہے. قتل کا جو آلہ ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے اور ان لاشوں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے لیکن اس کا پوسٹ مارٹم پہلے ہو چکا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈیکمپوزیشن کی طرف لاشیں جا چکی تھی جس کی وجہ سے جو ان کا پوسٹ مارٹم تھا اس میں کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی. لیکن میرا یہاں پہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو 2 گولیاں لگی ہوئی ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے اندر یہ سارے کا سارا معاملہ نہ آئے. بڑی حیرانی کی بات ہے. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ قتل کیوں کیا. قتل وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا. جو عثمان حیدر ہیں ان کی 2 بیویاں ہیں. ایک جس کو قتل کیا وہ لو میرج تھی اور جو دوسری بیوی ہے وہ سائیوال کے اندر رہتی ہے، وہ ان کی فیملی سے بیوی ہے اور ان کے بڑے معاملات چلتے تھے. عثمان حیدر کو اس کا بڑا دکھ تھا کہ ان کی جو پہلی بیوی ہے وہ نہ ان کے بھائیوں سے ملتی، نہ ان کی فیملی سے ملتی، کسی سے نہیں ملتی اور ان سے لڑتی رہتی ہے. اور ان کے پاس ایک 10 مرلے کا پلاٹ تھا جس کو سیل کر کے عثمان حیدر نے اپنی بیوی کے نام پہ تھا. بیوی یہ الزام لگاتی تھی کہ یہ پیسے انہوں نے اپنے بھائی کی شادی پہ یا کسی اور چیز پہ لگا دیے ہیں اور مجھے اب گھر لے کے دو. اس کے اوپر ان کی مسلسل لڑائی رہتی تھی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عثمان حیدر اکیلے تھے. اس حوالے سے جو جتنا بھی جیو فینسنگ کا ریکارڈ اور ڈیٹا سامنے آیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اور دوسرا کوئی بھی شخص اس کے اندر انوالو نظر نہیں آیا. اور جو لاشیں ہیں ان کو پہلے جہاں پہ بھی کیا گیا تھا، ڈمپ کیا گیا تھا، ان کو اب دوبارہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے یا نکالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہیں چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس چیز کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کیا ان کا بھائی، بہنیں، بیوی، پہلی یعنی دوسری بیوی وہ تو اس کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو کیوں مارا. اس حوالے سے ویسے تو بہت سی افواہیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ بیٹی عثمان حیدر کو شک تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور اس طرح کی اور عجیب و غریب سی باتیں چل رہی ہیں. لیکن عثمان حیدر کا یہ کہنا ہے کہ پہلے شروع میں ان کی بیٹی نیوٹرل رہتی تھی، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اب وہ اپنی ماں کی طرفداری بہت زیادہ کرنے لگ گئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑی ہو جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں وہ کھلتے ہیں. بیل بیفور اریسٹ جو انہوں نے کروایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے اور جو ان کی سالی ہے جنہوں نے درخواست دی تھی سی ایم کو، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی. ہم برکی تھانے میں کسی فیاض کا نام لیا انہوں نے کہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر تھا اور جب وہاں پہ میرے شوہر گئے تو انہوں نے اس کو ہراساں کیا، اس کے منہ پہ پٹیاں باندھی اور اس طرح کے کافی سارے الزام لگائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 دن تک ثبوت مٹاتا رہا اور اس کے بعد یہ سامنے آیا. اور اس حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا کہ عثمان حیدر کی گاڑی کے ساتھ کسی بابے ریڑھی والے کی ریڑھی لگ گئی تو اس کے بعد وہ اس بابے کو اٹھا کے اپنے گھر لے آیا اور اس کو بہت برے طریقے سے
तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वो कह रही थी कि मैंने उस वक़्त ही अपनी बहन को कह दिया था कि ये बहुत ज़ालिम आदमी है, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और उन्होंने ये दावा किया कि इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ये तो अपनी पहली बीवी के पास रहता था, इसके पास आता ही नहीं था, तो इस वजह से इस तरह के मामलात नहीं थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी बीवी के ऊपर जो पहली बीवी के घर वाले हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साले जो कि साहिवाल भी रहते हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इसके साथ ही दीगर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इससे पहले जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है उसके मुताबिक उस्मान जो हैदर हैं डीएसपी, वो अब्यूज़िव भी थे अपनी बीवी के साथ और तशद्दुद वगैरह करते रहते थे, और इनकी गाड़ी को ट्रैक किया गया और सारा डाटा निकालने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई, और अब जो है वो पुलिस की हिरासत में है और उनके साथ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और कहा जा रहा है कि वो केस जो है बड़ा तगड़ा केस बनाया जाएगा जिसमें इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन एक और बड़ा तगड़ा केस डॉक्टर वर्दा का भी बनाया जा रहा है एबटाबाद के अंदर। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैंने जब डीपीओ हारून रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़े ही नाइस पर्सन है, बड़ा अच्छा बात करते हैं, लेकिन मैं हैरान रह गया कि उनका स्टाइल बिल्कुल वही था जो इससे पहले हम सीटीडी और दीगर इनकाउंटर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, कि वो जो मरकज़ी मुल्ज़िम शमरेज़ था जिसने गर्दन दबाई थी डॉक्टर वर्दा की, वो पहले तो खबर ये आ रही थी कि वो पेशावर में है, लेकिन फिर एकदम से खबर आई कि वो एबटाबाद में है। उसके जो डिजिटल प्रिंट्स थे वो ट्रेस हुए, फिर उसके बाद ठंडियानी कुंडला एरिया का इलाका था, वहाँ पे ये इतवार की रात को पाया गया। जब गई पुलिस तो ये तवक्का थी कि वो फायरिंग करेंगे, और उनके साथ 2 लोग और थे, फायरिंग का तबादला होता रहा। फिर जब हम वहाँ पे जाकर देखा तो शमरेज़ की लाश पड़ी हुई थी, और जो दूसरे 2 साथी थे वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गए। चलें, मुझे तो इसके ऊपर शक है, ज़ाहिर सी बात है, बेशक ये जो शमरेज़ है ये जितना जालिम था, जितना इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसी तरह की मौत इसका मुकद्दर बनती थी। लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा सा और मुख्तलिफ है। कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसने 30 लाख रुपया डॉक्टर वर्दा के कत्ल के लिए लिया, उसको केस पूरा इन्वेस्टिगेटिव केस तैयार करने से पहले, उसको अदालत ले जाने से पहले ख़त्म करने का मतलब क्या है कि तमाम तर सबूत और गवाहियाँ मिटा दी जाएं, और उसके बाद जो रिदा जदून है और जो उनके खामिंद हैं अब्दुल वहीद बिल्ला, उनको कानूनी तौर पे इसका फ़ायदा हो सकता है। ये हालात हैं। एक केस मैंने आपको सुनाया कि किस तरह डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को मारा, और दूसरी तरफ मैंने आपको केस सुना दिया वही डॉक्टर वर्दा जो अपने 67 तोले सोने को संभालती संभालती इस दुनिया से चली गई, लेकिन पता नहीं उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।